Oke guys, balik lagi bersama saya di channel Agung Nasir. Oke, seperti biasa mari kita mukbang lagi. Mukbang lah sebutnya, ini sarapan. Sambil sarapan pagi. 5 telur ceplok. Yang ini 3, yang ini 2 guys. Ini pakai kecap, ini enggak. Oke, kita langsung saja. Sudah gak sabar, sudah pengen makan ini. Semangat pagi. Oke guys, sebelum makan mari kita berdoa mulai. Amin. Oke, langsung makan. Oh iya, tunggu dulu. Ini nasi goreng, tambah nasi gorengnya tambah gepuk. Wah, enak guys, tambah gepuk. Mantap pokoknya. Oke, kita langsung makan guys. Oh, ini untuk telurnya setengah matang guys. Mantap pokoknya guys. Oke guys. Bismillah. Si panas. Tuh guys telurnya, tap. Setengah matang guys. Tapi ininya nih. Taruh di atas aja kan. Sensornya dengkol. Oke, lanjut lagi. Udah mateng.
banyak makannya. Sekarang kita coba telur ininya guys, telur kecap, tambah kecap. Lebih enak sih tuh. Lebih enak ini tambah kecap. From the polo fleece to the Jesus piece. I got family in high places like Jesus niece. Can I please say my piece? If y'all press to death, then I'm deceased. And this one here is a heat rock, spit like a beatbox. The way the beat rocks, new version of Pete Rock. But for that Benz, I get CL love, so I switch my girls around like 3L Dub. I'm calling. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. All my maybe I'm selfish. You're my ladies and I can't. Maybe I'm selfish. I want you to myself, I can't help it. Yeah, no one can but me. Yeah, baby. Yep. Oke, suapan terakhir. Stop. Bis. Nah guys, sudah habis. Oke. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Subscribe guys, cepet guys. Bantu 1000 subscriber guys, please guys. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini ya sampai habis guys. Semoga kalian di sana sehat selalu, terus panjangkan umurnya, dibanyakin rezekinya ya. Oh amin amin.
lihat mukbang harus bawa cemilannya guys, takutnya ntar kebita guys gitu ya, sambil ngemil nontonnya guys. Oke, goodbye, wassalam.